রাম রাম হরে হরে। আমি একটু মঙ্গলাচরণ করবো, যারা যাবেন আমার সঙ্গে সঙ্গে করার চেষ্টা করবেন। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदनाय कृष्णदेवाय ते कृष्णचैतन्य नामे गौरवतिषे नमः। पञ्चतत्त्वानि कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तानां नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। निन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति तदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय विष्णुकृष्णाय नमो आचार्य पदाय विधाय पदाय हरे कृष्ण। दामोदर दीपदान उत्सवे सबाई दामोदर उद्देश्ये दीपदाনের জন্য সমবেত হয়েছেন। সকলকে আমরা এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে অবশ্য সৌভাগ্য সবার যে ভগবানকে সকলে দীপ নিবেদন করতে পারে। কত দ্বীপের আয়োজন, কত দ্বীপের আয়োজন? 700 ভক্ত আছে এখানে। সবার সুযোগ আছে, সবাই দীপ নিবেদন করতে পারবেন। তা আপনারা বিকেল থেকে কিছু কথা শুনছেন, সন্ধ্যার কীর্তন হলো, সবাই হাত তুলে নৃত্য কীর্তন করলেন, খুব সুন্দর। তো এখন আপনারা এই যে ধৈর্য ধরে বসছেন, তো এটা খুব খুব একটা মানে ধৈর্যের কাজ।
ধৈর্য ধরে বসাটা একটা তপস্যা। কিছুদিন আগে আমি অনেক জায়গায় একটা প্রবন্ধ আর্টিকেলের বিষয়ে বলছিলাম। আচ্ছা, ওই বাচ্চাগুলো যারা কথা বলছে ওদেরকে একটু পিছন দিকে পাঠিয়ে দিলে ভালো, ওদের তো কাজ নেই। বাচ্চাগুলো কথা বলছে ওদেরকে পিছনে পাঠিয়ে দেন, ওরা পিছনে খেলাধুলা করে। ঠিক আছে সবাই, হরে হরে কৃষ্ণ। তো একটা আর্টিকেলে ব্রিটিশদের আর্টিকেলে, মানে বিদেশে ইংল্যান্ড থেকে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে ভারতীয়দের সম্বন্ধে। আমি অনেক জায়গায় বলেছি, আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। তারা লিখেছে ভারতীয়দের সম্বন্ধে, লিখেছে ভারতীয়দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, লিখেছে ভারতের যে হেলথ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লিখেছে। কি লিখেছে? ভারতীয়দের স্বাস্থ্য যেমন থাকার কথা